Hi guys. Andito na kami guys. Kasama ko mga apo ko si Josephine. Akala po namin guys, napupunta kami sa Jollibee. Dito lang tayo sa barbecuehan guys. Oh, Michael! Wake up na, Mike! Michael! Hey, Pang! Ang mga bata. Oh, nandito na kami guys. Diyan kami kakain po. Pang, ang mga bata, Pang! Just, Kathleen! Kathleen, kali! Hold! Lagi ice cream lagi. Wait lang. Dito sa Mercury Drugs tayo mabili mamaya. Yes. Chocolate. Yes. You want to eat ice cream? Okay. Si Nino, gusto sa dito. Okay, guys. Mamaya na, Kathleen, ha? Kapag goat, please. What happened, Michael? Uy, malaking truck ko. Uy. Diyan po kami kakain guys. Yan po, masarap kasi yung barbecue nila dyan. Maraming mga tao dyan kumakain. Okay. Sige, idugtong na lang ang lamisa pa kay magwan ko. Okay, ayaw mo kumain, di wag. Okay guys, hi, Dailiglig. Yan po, dito. Dito kami kakain ngayon. Yan po ang mga barbecue nila guys. Hey, cover your mouth. You cough. Yan po. Ano sa'yo, Mike? What you like, Mike? Michael? Oh, this one. You like this? What? Okay. Oh, lagi, baby. Excuse my... Oh, it's Kathleen. Excuse me, be. Excuse. Gusto niya yung isaw. Gusto niya yung isaw po. Ayan po. Oh. Ay, Josephine. 2, 4, 6, 10. May sabaw kasi sila dito, guys. Ano pa, Kathleen? Ano pa, Kathleen? Yan lang po. Yan, gusto ni Papa Joseph yung backbones, guys. Ito po. Paborito ni Papa Joseph. Backbones. Oh, yan na lang po. Okay. May sabaw man tayo. Oy, Josephine. Ha? After 8 na. Sige, idikit na lang natin siya isa pang. Oh, itapad na lang siya. Isa. Facebook ko. Tubig. Wait. Hello, Brayden. Hi, Brayden. Ayan, guys. Naghintay kami sa order namin. May dala kaming kanin, guys. Ayan po, guys. Akala ko po dun sa Jollibee, guys. Ayan, guys. Ano sabi mo, Edwina? Guys, akala ko po dun kami sa Jollibee. Pero dito pala. Pero okay lang po. Oh, whiteboard. Whiteboard. Oh, ayan, guys. Yan, kainan na. Kain tayo, guys. Hi guys, tapos na kami kumain guys. Uuwi na kami. Hey! Bye! Wala pa nagbayoy. Okay, tapos na kami nagkain. Hi guys. Hi guys, so tapos na po kami kumain guys. Sobrang busog ko. Yan, uuwi na kami guys. Bye-bye! Okay guys, kita-kits mo tayo sa sunod na video. So, dito kami ngayon sa Mercury Drugs. Yan lang, ako lang ha. Ano mang sa'yo flavor? Stay lang ka kuya si fruit please. Ako ma. Oh, ano flavor? Say what? Uban ko. Ang dali na lang, dali. Uban ko. Oh, sige, dali. Yeah, uban ka.
Mag-order sila ng ice cream. Oh, slowly. Ice cream lang. Ay, wag man nga. Ay, sus, uy, dili na mag-surprise. Dito banda, Mike, baka dyan. Eh, nandun, ice cream. Okay. Pili kayo, ano gusto niyo? Oreo lang. Oreo? Ila? 1, 2, 3, 4, 5. Oreo. 6. Oreo? Ayun po, nandito na kami sa counter. Gusto kasi sila kumain ng ice cream. Kaya lang, ito lang yung ice cream mo lang ibang klase. Chocolate. Ako chocolate na. Oh, wait lang nga sa cashier. Yan. Ayan guys. Nagawa sila ng kalo. Ano, sombrero. Sombrero pala. Ay, guys. Oh, si Madam Susan. Tingnan mo ako. Oh, grabe guys. Gumawa ng sombrero. Ang bilis Tapos guys. pagkatapos nito, ibenta na namin. Oh, ibenta na nila guys. Nang ijig na ijig. Ibenta ginamo. Ibenta namin. Tapos pambili ng ulam. Oh, pambiling ulam daw ni Madam. Hello, grabe guys. Ang bilis. Oh, grabe. Hala ka do. Oh, nang ijig. Grabe nang ijig eh. Paspas tayo. Ginoo ko entang. Kamu kasi yung tao niyan.